Assalamu alaikum everyone. English class sagad very Mukhtavar Mughal sagad aya. Kal jiyan ta paan past tense complete kayo huyo. जैमें past perfect ऐं past perfect continuous जे बारे में पाण ॻाल्हि कई हुई उन खां पहिरियां present बि पाण complete करे चुका आहियूं त almost we have completed 2 times, that was the present and past. ठीक आहे. So today we are going to start future tense. Future tense जेको आहे so टाइम त असांखे ख़बर आहे त प्रेज़ेंट जेको आहे उहा उन शइ जी ॻाल्हि कंदो जेको ऑन द स्पॉट ॻाल्हि थी रही आहे. ठीकु आहे. ऐं पास्ट उन जे बारे में ॻाल्हि कंदो जेको कमु या जेका बि शइ आहे उहा पास्ट में थी वई आहे, कंप्लीट थी चुको आहे उन जे बारे में. ठीकु आहे. हाणे फ्यूचर जेको आहे फ्यूचर ॻाल्हाईंदो आहे हमेशह उन शइ जे बारे में या उन कम जे बारे में जेको थियण वारो आहे, अञा ताईं थियो कोन्हे को. It means we are going to talk about something that is going to happen. And going to happen, that will happen. These are certain different uses of future that I'm going to teach today. Tika? So first of all, we'll start with simple future. I'll tell you what is simple future and then we'll move on. Tika? So, Tika. So this is something that we couldn't complete yesterday. ही कुछ एक्सरसाइजेस हुयूं जेके मां तव्हांखे चयूं हुयूं त असां इहे कंप्लीट कंदासीं सुभाणे छो जो टाइम जी शॉर्टेज हुई. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. हाणे ही पास्ट परफेक्ट आहे, थोरो रिविजन बि थी वेंदो हलियो असांजो ऐं तव्हांखे कंफर्मेशन बि थी वेंदी एक्सरसाइज सां त कीअं ऐं छा असां सिखियो हुयो ऐं उनखे कीअं वरी इम्प्लीमेंट करे सघूं था. ठीकु आहे. सो व्हाट इट सेज पुट the verbs into the correct form, past perfect tense. ठीक आहे. हाणे ही पास्ट परफेक्ट आहे, उहे टेंसेस असांखे विझणा आहिनि हिन में. सही आहे. त टाइम जे हिसाब सां असांखे हिनखे स्टार्ट करणो आहे. द फर्स्ट वन सेज द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द sandcastle that we had built. ठीक आहे. सो हिते ऑलरेडी हिन शइ खे जेको आहे मां लिखी छॾियो आहे त जीअं तव्हांखे ख़बर पवे त बिल्ड जेको आहे उहो हैड बिल्ट में चेंज थी वेंदो. ठीकु आहे. बिल्ड जेको आहे उहो फर्स्ट फॉर्म आहे वर्ब जी, लेकिन तव्हांखे मां कल्ह ॿुधायो हुयो त पास्ट परफेक्ट जी जॾहिं असां ॻाल्हि कंदासीं त उन में हमेशह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लॻंदी ऐं उन सां गॾु असां हैड जी inclusion कंदासीं, उनखे इंक्लूड कंदासीं. ठीकु आहे. सो नाउ द सेकंड वन सेज he not be to Cape Town before 1997. हाणे हिन में तव्हांखे पुट करणो आहे त कहिड़ो वर्ब ईंदो ऐं कीअं कहिड़े हेल्पिंग वर्ब सां कहिड़ो वर्ब ईंदो. ठीकु आहे. ब्रैकेट में मां तव्हांखे एग्जांपल ॾेई छॾियो आहे त जीअं तव्हांखे ख़बर पइजी वञे त प्रेज़ेंट ही आहे, असांखे हाणे सिर्फ़ पास्ट परफेक्ट ठाहिणो आहे हिनखे. ठीकु आहे. सो द थर्ड वन सेज when she went out to play she do already dash do already के तव्हांखे चेंज करणो आहे her homework. ठीकु आहे. my brother ate all of the cake that our mom make. हाणे हिनखे परफेक्ट में चेंज करणो आहे. the doctor took the plaster that he put on 6 weeks before. the waiter bought a drink that I not order. हाणे जल्दी सां हाणे मूंखे रिस्पॉन्सिस ॾियो छो जो विदाउट तव्हांजे रिस्पॉन्सिस ऐं इंटरेक्शन मूंखे बिल्कुलु मज़ो नथो अचे. लैंग्वेज लर्निंग जेका हूंदी आहे न, that is very important when you interact with your learners. जॾहिं हू इंटरेक्ट कंदा आहिनि, ॻाल्हाईंदा आहिनि या पार्टिसिपेट कंदा आहिनि त ई लैंग्वेज लर्निंग थी सघंदी आहे. ही त हिकु रिविजन आहे, मां तव्हांखे ॾियां थी हिकिड़ो त जीअं तव्हांखे हिकिड़ी कंफर्मेशन थी वञे त वाकई जेको असां पढ़ियो या जेको कुझु बि आहे उहो हिकु वरी सम्झ में अची वञे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हाणे हिते रिस्पॉन्सिस अची विया आहिनि. Nazia चए थी he had not been to Cape Town. Okay, he had not been to Cape Town. सही आहे. ॾिसूं था. अख्तर चए थो he had not to Cape. Okay. संदास चए थो he had not been. हाणे बिन जेको हुयो मां तव्हांखे पहिरियां ई ॿुधायो हुयो त whether we are going to put it or not. ठीकु आहे. that's something a different thing. ठीकु आहे. हाणे उहा जेका हुई ॾिसो पोइ तव्हांखे मां ॿुधायां थी त पोइ ख़बर पइजी वेंदी त whether we are going to put it or not. ठीकु आहे. so he does not. दैसर मल चए थो त he does not. हाणे does जेको आहे उहो प्रेज़ेंट जो हेल्पिंग वर्ब आहे न. असां पास्ट जे बारे में ॻाल्हि करे रहिया आहियूं.
पास्ट जे बारे में तव्हांखे मां सॼो पढ़ायो आहे 2 ॾींहं जेके लास्ट हुया त ही एक्सरसाइज जेका आहे उहा पास्ट परफेक्ट जी आहे मथां लिखियल बि आहे तव्हां ॾिसी सघो था ठीकु आहे जमील चए थो ही हैड नॉट from Cape Town. Okay, let's see. Sanda said she had already done. Okay, Murad said he had not. Saeed said he had not been. Hamir Solanki said he had not been. Haya ji भैया ठीक है. Haya is a regular participant. So मूंखे नाला न कुछ हाणे थी वेंदा जॾहिं पार्टिसिपेशन सभिनी जी थींदी ऐं रोज़ असां आंसर्स पढ़ंदासीं त कुछ नाला जेके अहिड़ा बि हूंदा स्टूडेंट्स जेके असांखे यादि थी वेंदा. So Haya is one of from them. Okay, so Haya says we had not been, had already done, had made, had put on. I had not ordered. Okay, let's check Haya whether you are right or not. Nazia Chaiti 4 that our mom had made. Dasha Chaito he had not been after she had done. Okay, Murad Chaito that she had already. Thika. So let's check your answers. The jeko ta chao tha ya jeko ta answers kya ahin ta uhe right and ya wrong and thika. Agar sahi an ta well done, galat an ta we'll learn thika. Okay, so let's check. Had built, had not been, had already done, had made, had put on, had not ordered. ठीक है? आणि इथे ॾिसो the storm destroyed the sandcastle that we had built. ठीक है? इहो त थियल हुयो पहिरियां खां ई. Then second one says he had not been to Cape Town before 1997. Then the third one says when she went out to play, she had already done her homework. Something that has started in the past and that has already finished there. ठीक है? अहिड़ो कम जेको पास्ट में शुरू थियो ऐं पास्ट में ई खत्म थी वियो उहो हूंदो आहे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक आहे? सो हैड ऑलरेडी डन कुछ अहिड़ो कम जेको थी वियो आहे. ठीक आहे? My brother ate all of the cake that our mom had made. The doctor took off the plaster that he had put on 6 weeks before. The waiter bought a drink that I had not ordered. एडी drink खणी आयो जेका मूं order ही न कई हुई न कई हुई. Something that happened in the past and finished in the past. Okay. Sanda chahe to 4 correct and Munja Nazia chehti 6. Okay. ठीक आहे. Okay, now let's move to the next one. And here है make past perfect continuous. पहिरियां असां past perfect जी ॻाल्हि कई. ठीकु आहे? जंहिंमें असां अहिड़े कम जे बारे में ॻाल्हायोसीं जेको शुरू बि पास्ट में थियो ख़तम बि थी वियो. हाणे पास्ट परफेक्ट जेको आहे हिन में मां तव्हांखे ॿुधायो त साइमल्टेनियसली वी कैन हैव 2 एक्शंस. 2 एक्शंस थी सघनि था. हिकु एक्शन अहिड़ो हूंदो जेको हली रहियो हूंदो. ठीकु आहे? कम थी रहियो हूंदो परफेक्शन भी असांखे हुनजी ख़बर पइजी वेंदी त that will be past perfect continuous. And the second action that will be in simple past. ठीक आहे? सिंपल पास्ट में हूंदी त इहा रिकग्निशन जेका आहे उहा सिचुएशन ऐं सेंटेंस जे हिसाब सां तव्हांखे थी सघंदी. जीअं जीअं प्रैक्टिस तव्हांजी थींदी वेंदी तव्हांखे कंफर्मेशन थींदी त फर्स्ट एक्शन कीअं पियो थिए सेकंड एक्शन कीअं पियो थिए. ठीकु आहे? कंटिन्यूटी ऐं कंप्लीशन कहिड़े एक्शन में अचे थी पई एट द सेम टाइम एंड सेकंड एक्शन जेको आहे उहो छा जे बारे में ॻाल्हाए थो. ठीकु आहे? हाणे फर्स्ट वन आई वर्क ऑल डे सो आई डिडंट वांट टू गो आउट. सॼो ॾींहुं कमु करे रही हुयसि इन जे करे मुंहिंजो हाणे ॿाहिरि वञण ते दिलि नथो चए. आई डोंट वांट टू गो आउट. ठीकु आहे? शी स्लीप फॉर 10 hours when I woke her. हाणे ॿ आहिनि. हिकु सेकंड एक्शन जेको आहे उहो शी स्लीप फॉर 10 hours. 10 hours जे लाइ सुम्ही रही हुई सुम्ही चुकी हुई when I woke her जॾहिं मूं हुनखे उथारियो. ठीकु आहे? They live in Beijing for 3 years when she lost his job. ठीक है? When we met, you work at the company for 6 months. We eat all day, so we felt a bit ill. ठीक है? सॼो ॾींहुं माण्हू खाईंदो रहंदो न सुम्हंदो रहंदो त पोइ हुनखे लॻंदो त हाणे आउं बीमार थी वियो आहियां. ऐं अक्सर इहो थींदो आहे हाणे लॉकडाउन में जीअं हुयो अक्सर इहो ई थींदो त सिर्फ़ु खाईंदा हुआसीं सुम्हंदा हुआसीं ऐं मूवीज़ ॾिसंदा हुआसीं बुक्स पढ़ंदा हुआसीं त इहो कमु जेको हूंदो हुन सां ईअं लॻंदो त बीमार थी विया आहियूं. हालांकि ॿाहिरि बि न वेंदा हुआसीं बट दैट हैपन्स. ठीकु आहे? सो हाणे ओके रिस्पॉन्सिस अची विया आहिनि. फेरी चए थी अलाए हा फेरी चवंदी हूंदी चवंदो त न. I had been working. Okay, she had been sleeping. Murad said, I had been working. Daniel had been working.
Sandas Chaito had been working. Murad again, she had been sleeping. Sajal Nas Chaiti had been working. Daniel had been working too. Okay. Perry, they had been living. Okay. Haya very मुख्य जेके answers ॾिना आहिनि त उहे बिल्कुलु एॾा सीक्वेंस में ऐं एॾे सुठे तरीक़े सां जवाब ॾिना अथसि जो मूंखे बिल्कुल भी डिफिकल्टी न थींदी हिननि खे पढ़ण में. So let's look at her answers. First one had been working. Second one, she had been sleeping. They had been living. Fourth one, you had been working. Fifth one, we had been eating. Okay, good one. Nazia Chaiti, I have been. Have nothing, no baba. Have जेको हूंदो आहे न उहो present जो आहे helping verb. Has, have. जॾहिं असां past जी ॻाल्हि कंदासीं त उते सिर्फ़ हिकु ई हूंदो, that is had. ठीकु आहे, have न यूज़ कंदासीं. Murad Chaito, they had been living. Jamil, okay, we have so many answers here. Muzammil, I had been working all day, so I didn't want to go out. Okay, Jamil, Sajal, Saeed. Okay, Saeed, very much question answers denied. Bilkul sequence mein. So he says that had been working. First one, second one had been sleeping. Then third had been living, and fourth had been working. Had. Okay, so these are the answers. Thank you so much, guys. Now let's check your answers whether you have written right or wrong. Tika. So let's move on. Okay, look at your answers. Had been working, number one. Had been sleeping, number two. Hane हिन में been indo. Tika. Yesterday I told you कि had सां गॾु जॾहिं been indo and working मतलब fourth form of verb indo. So that means that we are talking about perfect continuous tense. ठीक है? Third one had been living, then fourth one had been working, fifth one had been eating. So this is how the answers are. Okay, let's see. हाणे जल्दी सां ॿुधायो केतिरा तव्हांजा सही थिया केतिरा ग़लति थिया ते ताईं मां ही आंसर्स पढ़ां थी तव्हांजे लाइ. Okay, I had been working all day, so I didn't want to go out. Then she had been sleeping for 10 hours when I woke her. They had been living in Beijing for 3 years when he lost his job. Okay, when we met, you had been working at the company for 6 months. We had been eating all day, so we felt a bit ill. So these are the right answers. Those who have given right answers, well done. Okay, all correct. Daniel said so, all correct. Well done. Then Haya Chaiti मुझे सब सही है. ठीक है, that's nice. Murad, all correct. Okay, Dasher, all right. ठीक है. It means कि तहां के past tense जेको आहे वो बिल्कुल समझ में अची वियो आहे. And now you are able to make sentences like you are able to make change time from present to past. ठीक है? So that is very nice thing. Now let's move on to the next time, that is future. Present खत्म थियो, past असां अॼु खत्म कयोसीं, हाणे असां move कयूं था future जी तरफ. ठीक है? So first of all, I'll tell you something about it and then we talk about it, कुछ exercises and at the end, and then we finish. ठीक है? So let's move on. हाणे okay, Saeed भी चए थो all right. ठीक है? That's good, very nice. So future tense जॾहिं असां present जी ॻाल्हि कई त उन वक़्त बि असां उनखे चार categories में divide कयोसीं. Past जी ॻाल्हि कई सी त उनखे चार categories में असां divide कयो. Future जी ॻाल्हि कई सी त उनखे बि असां चार categories में divide कयो हुयो. ठीक आहे? So हाणे हिते ॾिसो तव्हां, future simple, that is also called indefinite tense, future indefinite, and then we have future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous. ठीक आहे? टेंसेस थोड़ा बोरिंग हूंदा आहिनि पढ़ण में, ॿारनि खे पढ़ाईंदा आहियूं नई शइ त उन्हनि खे थोड़ा बोरिंग लॻंदा आहिनि, लेक्चर थोड़ो इलाही वॾो थी वेंदो आहे. हिते सिर्फ़ मां तव्हांखे सिंपली हिकिड़ो ॾियां थी रेपिटेशन ॾियां थी हिकिड़ी थोड़ी त तव्हांखे रिविजन थी वञे हिकिड़ो. ठीकु आहे? ओके, let's talk about future. छाजे बारे में तो ॻाल्हाए. It says the simple future tense, also known as future indefinite tense, is used to describe an action which has not occurred yet. अहिड़ो एक्शन जेको अञा ताईं कोन थियो आहे. ठीकु आहे? अहिड़ो एक्शन जेको अञा ताईं कोन थियो आहे, has not occurred yet and will occur in coming time. जेको अचण वारे टाइम में थींदो. अञा ताईं उहो कम थियो कोन्हे को, उहो कम अचण वारे टाइम में थींदो, उनखे चइबो आहे future tense. It means something that has not occurred yet but will occur in future. ठीक आहे? हाणे चए थो the simple future is a verb tense that's used to talk about things that haven't happened yet. जेके अञा ताईं थियूं न आहिनि, वरी हिकिड़ी ॻाल्हि इहा ई थी वई हली सेम. ठीकु आहे?
ओके हाणे ॾिसो हिते एग्जाम्पल चए थो he will eat pizza tomorrow। हाणे अञा ताईं हुन खाधो कोन्हे पिज़्ज़ा, ठीकु आहे, या असां इहो नथा चऊं त पिज़्ज़ा खाई चुको आहे, न, पिज़्ज़ा खाधो ई नथसि अञा ताईं। वी आर टॉकिंग अबाउट he will eat pizza tomorrow। It means something that is going to happen in the future। In this sentence, the person intends for eating pizza at the time of tomorrow। हाणे tomorrow मतलब सुभाणे हू खाईंदो। हाणे tomorrow अहिड़ा जेके हूंदा आहिनि न, इहे इंडिकेशंस हूंदियूं आहिनि त असां छा जे बारे में ॻाल्हाए रहिया आहियूं। विल ॿुधाए पियो त जेको आहे फ्यूचर जे बारे में ॻाल्हायूं पिया। सिंपल एक्शन इन द फ्यूचर रेफर्ड एज फ्यूचर इंडेफिनिट। को बि सिंपल सो सादो सो एक्शन जेको बि हूंदो न फ्यूचर जो, उहो हमेशा ठहंदो फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीकु आहे। ओके why we call indefinite छो था कॉल कयूं indefinite? बिल्कुल इन जी मीनिंग ही सिंपल आहे, indefinite आहे। यो सिंपल जे बारे में असां ॻाल्हायूं था, अहिड़ी शइ जेका मतलब बिल्कुल इजी आहे, सिंपल आहे, that is why we call it indefinite, ठीकु आहे। ओके हाणे to form the future simple, हाणे फ्यूचर सिंपल असां कीअं फॉर्म कंदा आहियूं, फॉर्मेशन कीअं आहे इन जी। the future simple tense is formed model verb जेको असां यूज़ कंदा आहियूं या असां auxiliary चऊं जेको will ऐं shall यूज़ थींदो आहे, ठीकु आहे, जॾहिं असां सिंपल फ्यूचर जी ॻाल्हि कयूं था। उन खां पोइ verb base हूंदो आहे। हाणे हिते हिकु इम्पोर्टेंट शइ आहे, ट्रेडिशनली चवे थो त shall was used in the affirmative form of the first person singular and plural, that is I and we, ठीकु आहे। जॾहिं बि असां I ऐं we जी ॻाल्हि कंदासीं त उते असां shall यूज़ कंदा आहियूं, ठीकु आहे। ट्रेडिशनली ॻाल्हि थो करे, चए थो त इहो थींदो आहे, ट्रेडिशनली हिकिड़ो रूल आहे जेको असां यूज़ कंदा आहियूं त I ऐं we सां गॾु shall यूज़ थींदो आहे। पर उन खां पोइ चए थो this has become less common in recent times। हाणे these days people do not use shall with I and we, छो अॼुकल्ह हर को न ॾाढो हूंदो आहे जल्दी में, त पंहिंजी जल्दी जल्दी लैंग्वेज बि ख़तम कंदा आहिनि, ॻाल्हाइण बि त एॾा रूल्स केर यादि करे ऐं वरी उन्हनि खे करे यूज़ करे उन्हनि खे, ठीकु आहे। त हाणे एतिरो माण्हू यूज़ न आहिनि कंदा, आई सां गॾु विल बि हणी छॾींदा आहिनि, आई सां गॾु जेको आहे सो शल बि हणंदा आहिनि। इट डिपेंड्स, ठीकु आहे। इहो ग़लति न थींदो इन सेंस के जॾहिं असां आई सां गॾु विल हणंदासीं त हिकिड़ो इन जो इहो बि यूज़ अथव त जॾहिं असां ॻाल्हि ते इलाही ज़ोर ॾियण वारा हूंदा आहियूं, जॾहिं असांखे श्योरिटी हूंदी आहे, जॾहिं पक हूंदी आहे, जॾहिं एम्फसिस करणु चाहींदा आहियूं न कंहिं कम ते, त असां हणंदा आहियूं शल, सॉरी विल, ठीकु आहे। शल हणंदा आहियूं फॉर्मल लैंग्वेज में, जॾहिं असां लिखूं था प्रॉपर लैंग्वेज, उन में शल हणी छॾियोसीं, दैट इज द राइट वन, ठीकु आहे। पर जॾहिं ॻाल्हायो था तव्हां स्पोकन इंग्लिश जी ॻाल्हि कयो था, ठीकु आहे, वर्बल इंग्लिश जी ॻाल्हि कयो था, त उते अगरि तव्हां विल बि हणी छॾियो त दैट्स नॉट रॉन्ग, ठीकु आहे। ओके हाणे बी गोइंग टू हिकु फॉर्म आहे फ्यूचर जो, त असां विल सां गॾु सिंपल जेको वर्ब आहे हणी करे उनखे शो कंदा आहियूं त इहो सिंपल आहे फ्यूचर। पर एट द सेम टाइम वी यूज़ गोइंग टू एज वेल। हाणे गोइंग टू जो जेको यूज़ आहे उहो बि सिंपल फ्यूचर जहिड़ो आहे, ठीकु आहे। त अगरि तव्हां गोइंग टू यूज़ कयो था instead of will simple future je, that is again right। हाणे कीअं इहो आहे, there is another way to show that something will happen in the future, that is तव्हांजो जेको आहे हेल्पिंग वर्ब आहे उहो लॻंदो along with going to and the root verb लॻंदो, ठीकु आहे। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, आई विल लर्न अ न्यू लैंग्वेज, आई एम गोइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, ठीकु आहे। So this is again going to बि जेको आहे न फ्यूचर तो शो करे। अॻियां मां तव्हांखे फर्दर यूज़ेस ॿुधाईंदसि इन जा, त असां प्रेज़ेंट जेको सिंपल आहे इंडेफिनिट आहे उहो बि कीअं असांखे फ्यूचर कहिड़े टेंस में ॿुधाए सघे थो, कहिड़े सेंस में ॿुधाए सघे थो, गोइंग टू कीअं थींदो, अबाउट टू कीअं थींदो, ठीकु आहे। इहे मां तव्हांखे अॻियां पढ़ाईंदमि, ठीकु आहे। सो लुक एट दिस, Jen is going to read the book, my brothers are going to sleep till noon if no one wakes them up। सॼो ॾींहुं सुता पिया हूंदा मन शाम ताईं, अगरि उन्हनि खे केरु न उथारींदो त। You are going to see that what I mean, ठीकु आहे। तो उहो ॾिसंदे जेको आउं चवां थी, ठीकु आहे। So this is how we use going to। going to बि यूज़ थी सघे थो फ्यूचर खे रेफर करण जे लाइ, at the same time will बि यूज़ थी सघे थो। So this is something a variation, different speaking जा ways and लिखण जा ways and, ठीकु आहे। पर इहो आहे त going to जेको आहे अॻियां मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि त we can use it in
informal language. जॾहिं असां informal way में ॻाल्हाईंदा आहियूं त असां going to use कंदा आहियूं, पर जॾहिं असां formally कंहिं शइ जे बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं त it's better to use will or shall. ठीकु आहे? Okay, what is root word? हाणे root word जेको हूंदो आहे न, root form of verb, उहो हूंदो आहे main verb. ठीकु आहे? मेन वर्ब जेको हूंदो आहे, रूट चवंदा आहियूं बेसिकली जेको फर्स्ट फॉर्म हूंदो आहे. फर्स्ट फॉर्म जेको हूंदो आहे न, अख्तर चए तो रूट वर्ब छा आहे. हाणे रूट जेको आहे, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. रूट छा हूंदी आहे? बेसिक हूंदी आहे, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म. लाइक आई एम गोइंग टू लर्न, हाणे लर्न आहे, आई एम गोइंग टू लर्न कोने को सेकंड फॉर्म न पिया यूज कयूं, थर्ड न पिया कयूं. जैन इज गोइंग टू रीड, रीड इज व्हाट? It's a first form. My brothers are going to sleep. Sleep is first form. That is root form of verb. Tika? I guess it's okay. Rajesh said, so me and my best friends will go to Islamabad for picnic point. Will go to me and my best friends will go to Islamabad for picnic point. Okay. Angry mood में हूंदा आहियूं या threat like I will kill you. बिल्कुल. हया चए थी angry mood में हूंदा, चवां थी न जॾहिं emphasis हणंदा आहियूं कंहिं शइ ते ज़ोर सां, जॾहिं ज़ोर ॾेई के ॻाल्हि ते ॻाल्हाईंदा आहियूं, I will kill you. I will come tomorrow. I won't come tomorrow. I won't attend your party. माना आऊं ॿुधायां थी त आऊं कोन ई ईंदी सही. ठीकु आहे? I shall come to, माना इन में थोड़ी uncertainty आहे whether I will come or I will not. पर will जॾहिं हणंदासीं, it means we are certain. जॾहिं असां 100% certain आहियूं कंहिं शइ जे लाइ, sure आहियूं त will हणंदासीं. ठीकु आहे? Okay. हाणे the going to construction is common in speech and like casual writing. Keep in mind though that it's one of the informal side. जेको मां तव्हांखे ॿुधायो त going to जेको आहे न, वो informal हूंदो आहे. ॻाल्हाइण में ठीकु आहे, अगरि मां ॻाल्हायां थी कंहिंसां त going to हणां थी त ठीकु आहे. It's a good idea to stick to will plus root form. Root first form. Construction in formal writing. जॾहिं formal writing जी ॻाल्हि कयूं था त उते असांखे will हणणो पवंदो root word सां गॾु, first form of verb सां गॾु. पर ॻाल्हाइण में जॾहिं असां ॻाल्हायूं था त going to use करे सघूं था. That's not the problem. ठीक है? Okay, हाणे examples ॾिसो going to जा. I'm going to win this race. I'm going to move to Europe. He is going to run home. We are going to bake a pie. ठीक है? So these are the certain examples of going to. जॾहिं असां ॻाल्हाईंदासीं the going to is okay, fine. Okay, हाणे construction ॾिसो. I use only, okay, Rajesh said so, ma'am, I use only first form of main verb in future tense. यो मां तव्हांखे simple जे बारे में थी ॻाल्हायां न. जॾहिं future simple जे बारे में ॻाल्हायां पई त उते असां first form ही हणंदासीं. ठीकु आहे? पर अॻियां जॾहिं असां पढ़ंदासीं, जॾहिं ॿिया फॉर्म्स पढ़ंदासीं त उन्हनि में तव्हांखे वरी मां meanwhile ॿुधाईंदी वेंदसि. हिकु शइ हिते ॿुधाईंदसि तव्हांखे, अगरि सभु शयूं हिते ॿुधाईंदसि त तव्हांखे recognition न थी सघंदी ऐं confusion वधी वेंदी. ठीकु आहे? So simple जे बारे में हींअर ॻाल्हायूं पिया, simple में first form यूज़ कंदा आहियूं असीं. अॻियां जेके बि हूंदा उन्हनि जे बारे में मां तव्हांखे अॻियां ॿुधाईंदसि. ठीकु आहे? हाणे जेको affirmative sentence आहे, तव्हांखे मां ॿुधायो आहे त positive sentence हूंदो आहे. affirmative statement आहे, simple आहे. उन जो structure छा आहे? subject plus will plus verb base. हाणे verb base जेको आहे, that means first form of verb. उन खां पोइ object बि अची सघे थो. ठीकु आहे? object बि ईंदो, subject will plus first form of verb and then your object. ठीक है? हाणे हिते ॾिसो example, I shall or I will clean. ठीक है? You will clean. He or she or it will clean. We will clean. ठीक है? You will clean. They will clean. हाणे हिते will भी लगी सके तो, shall भी लगी सके तो. ठीक है? We सां गॾु. Okay? हिते पर ही चए थी we will clean, certainty आहे. चए थी आउं ज़रूर साफ़ कंदसि सुभाणे. We will clean our room tomorrow. ठीक है? Tomorrow it means we are talking about future. Okay? Okay. So let's move on. That was affirmative. Then move to negative one. Subject plus will plus not and verb base and then object. ठीक है? I shall will not clean. You will not clean. He, she, it. हाणे मां इन करे इहो हणी छॾियो आहे त तव्हांखे ख़बर पइजी वञे त he, she, it माना third person जेको आहे singular उहो will not clean. We will not clean. You will not clean. They will not clean. So this is how we make negative sentence in simple future.
then question structure कीअं ठहंदो will subject plus जेको आहे root verb आहे, that is the base verb. Okay, now look at this. Shall I clean? Question mark is very important here. ठीक है, question mark is very important. Will you clean? Will he, she, it clean? Shall we clean? Will we clean? Will they clean? Now this is how we make it. Okay, fine. Now let's move to uses. And here ताके मां construction सॼी पढ़ाए छॾी त construction कीअं थींदी, affirmative sentence जी construction कीअं थींदी, interrogative जी कीअं थींदी, negative जी कीअं थींदी, negative ऐं question जी कीअं थींदी. ठीक आहे, उन खां पोइ negative question जी ॾिसो will plus subject not plus verb ईंदो. Base verb आहे, that is first form of verb. Shall I not clean? Will you not clean? Will he, she, it not clean? So this is how we make. ठीक है, now let's move on. हाणे uses ॾिसो जेके future simple और future indefinite जा uses कहिड़ा आहिनि, किथे किथे असां इहो use करे सघूं था. To express a situation or intention in the future. फ्यूचर जी का सिचुएशन असांखे एक्सप्रेस करणी आहे या को इंटेंशन आहे असांजो फ्यूचर जो, को इरादो आहे असांजो फ्यूचर जो, उनखे असां छा में यूज़ कंदासीं, सिंपल फ्यूचर में यूज़ कंदासीं. ठीकु आहे, फॉर एग्जांपल आई विल गो टू वर्क टुमोरो. हाणे इहो इरादो आहे मुंहिंजो, इंटेंशन आहे त सुभाणे आउं कम ते वेंदसि. आई विल गो टू वर्क टुमोरो. हाणे जेम्स विल रिपेयर द कार हिमसेल्फ. जेम्स जेको आहे he will repair the car himself. कंदो, अञा कयो नथस. ठीकु आहे, इहो छा आहे, इंटेंशन आहे उन जो. Okay, won't the cake burn if you leave it in any longer? हाणे इहा सिचुएशन आहे, ॿुधाएसि थी त अगरि तूं उनखे वधीक केक खे कंदीअ, लॉन्गर तूं उनखे छॾंदीअ बेक करण जे लाइ, त इहो न थी वेंदो, सड़ी न वेंदो, बर्न न थी वेंदो. Want the cake burn if you leave it in any longer? ठीक है, so this is how to express situation or to talk about any intention in future, about future. So we'll talk that in simple future. Okay, now to make prediction. जॾहिं असां prediction जी ॻाल्हि था कयूं, it means something. प्रिडिक्शन चवंदा आहिनि अहिड़ी शइ खे जेका वक़्त खां पहिरियां असांखे थोरो माना आइडियो थी वञे, असीं चऊं ॻाल्हि का करे छॾियूं त सुभाणे मींहुं वसंदो. हाणे इहा प्रिडिक्शन आहे. ठीकु आहे, त माना वसंदो, अञा वसियो न आहे, ऐं चवां थी पहिरियां त मूंखे लॻे थो सुभाणे मींहुं वसंदो. ठीकु आहे, सो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट प्रिडिक्शन. अहिड़ी शइ जेका थी न आहे पर अॼु प्रेज़ेंट में असां हुनजे बारे में ॻाल्हि कयूं था, हुनखे चइबो आहे प्रिडिक्शन. जी, जमील चए थो त असां प्रेज़ेंट यूज़ करे सघूं था फ्यूचर में. उहो तव्हांखे मां यूज़ अॻियां ॿुधायां थी त जेको सिंपल प्रेज़ेंट इंडेफिनिट हूंदो आहे न, उन जो बि सेंस जेको हूंदो आहे फ्यूचर जे बारे में असां हुनखे यूज़ करे सघूं था. अॻियां इहो मां तव्हांखे पढ़ायां थी. ठीकु आहे, इहो बि यूज़ आहे हिकिड़ो. हाणे प्रिडिक्शन आहे, प्रिडिक्शन ॾिसो कीअं, बाय 2050 वी विल हैव फ्लाइंग कार्स. ठीकु आहे, इहा प्रिडिक्शन आहे. अञा 2000 जेको 50 आहे उहो आयो न आहे. ठीकु आहे, पर प्रिडिक्शन कयूं था असां त 2000 जेको हूंदो, 2050 हूंदो, उन में पाण वटि फ्लाइंग कार्स हूंदियूं. ठीकु आहे, द न्यू परफ्यूम स्मेल्स सो गुड इट विल सेल आउट क्विकली. हाणे प्रिडिक्शन आहे, जेका न्यू परफ्यूम लॉन्च थी आहे या असां कढी आहे, उहा एॾी सुठी स्मेल आहे उनजी जो मूंखे लॻे थो त उहा जल्दी सेल आउट थी वेंदी हली. ठीकु आहे, सो विल सेल आउट क्विकली. हाणे प्रिडिक्शन आहे, इहो कमु थियो न आहे, पर प्रेज़ेंट में मां हिन जे बारे में ॻाल्हायां थी पई, का प्रिडिक्शन कयां थी पई, त उहो थींदो सिंपल फ्यूचर में. ठीकु आहे, ओके. So to express willingness, unwillingness to do something. हाणे माना हिकिड़ी willingness शो करणी आहे या unwillingness शो करणी आहे कंहिं तरफ़ जे, त माना आउं करणु चाहियां थी या नथी करणु चाहियां को कमु. ठीकु आहे, त उहो बसि फ्यूचर सिंपल में उन जे बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं. फॉर एग्जांपल, आई विल डू द वॉशिंग अप. माना willingness आहे न, आउं कंदसि. ठीकु आहे, चवां थी त हा ठीकु आहे आउं करे छॾंदसि. He will never eat all that restaurant again. Unwillingness आहे त he will never eat at that restaurant again. हू कोन खाईंदो वरी उन रेस्टोरेंट में.
अनविलिंगनेस शो थी करे त न कोन खाइंदो हु ऐं फर्स्ट वारो जुमलो छा थो शो करे विलिंगनेस तो शो करे त उहो बि जॾहिं असां विलिंगनेस ऐं अनविलिंगनेस जी ॻाल्हि कंदासीं उहा बि सिंपल फ्यूचर में थींदी ठीकु आहे देन टू मेक promises or threats हाणे जीअं हया ॻाल्हि कई त जॾहिं असां थ्रेट ॾींदासीं कंहिंखे आई विल किल यू that is again simple future में असां हुनजी ॻाल्हि कंदा आहियूं for example I'll come over at 8 p.m. promise आहे न इहो त आऊं ईंदसि 8 बजे अची वेंदसि आऊं I'll tell on you आऊं तोखे ॿुधाईंदसि हाणे ठीकु आहे I'll tell on you whatever you have done to me ठीकु आहे आऊं तोखे ॿुधाईंदसि हाणे जेको कुझु बि तो मूंसां कयो आहे या जेको कुझु बि तो कयो मूंसां त this is something first one is about promise and second one is about threat जॾहिं promises कंदासीं जॾहिं threats ॾींदासीं तॾहिं बि असां simple future जो कंदासीं ठीकु आहे I will see you जमील चए थो I will see you okay fine हाणे uses ॿियो ॾिसो when making a spontaneous decision on the spot को decision वठणो आहे spontaneous decision को वठणो आहे असांखे quick decision वठणो आहे जल्दी सां को बि decision वठूं था असां त उहो बि असां simple future में हुनजे बारे में ॻाल्हाईंदासीं for example I'll go to the shop don't worry I'll go to the shop and buy some stuff for you फिकर न कर आऊं शॉप ते वञा थी ऐं कुझु स्टफ तुंहिंजे लाइ वठां थी ठीकु आहे I'll go to the shop हाणे फॉर एग्जांपल अगरि 4-5 दोस्त बीठा आहिनि ऐं उन्हनि जे विच में ॻाल्हि थी थिए त हलो त पाण केॾा घुमण था हलूं ठीकु आहे हाणे डिसाइड नथो थी सघे त शॉप ते केरु ईंदो कुझु शयूं ॿाहिरि करण जे लाइ एंड someone spontaneously ऐं quickly someone says that I'll go to the shop to buy things ठीकु आहे on the spot ॻाल्हायूं पिया पर इहो छा आहे spontaneous decision आहे quick decision आहे on the spot decision आहे त बि असां simple future में ॻाल्हाईंदासीं we'll buy medicine ठीकु आहे असां medicines buy करे था अचूं ठीकु आहे don't worry we'll buy medicines माना on the spot medicine buy करणा आहिनि someone is taking decision at the point so we'll talk about in future simple ठीकु आहे then in the interrogative to make a suggestion or offer हाणे जॾहिं ऑफर ॾींदासीं कंहिंखे ऐं इंट्रोगेशन हूंदी उहा सवालिया निशान में कंहिंखां माना सवालिया लहजे में ऐं सवालिया स्ट्रक्चर में जॾहिं असां कंहिंखे सजेशन ॾींदासीं या ऑफर ॾींदासीं उहो बि थी वेंदो सिंपल फ्यूचर में फॉर एग्जांपल shall we go to France for the weekend असां वीकेंड ते हाणे पुछे त सजेशन थो ॾे इहो पुछे नथो सजेशन थो ॾे त shall we go to the France हाणे ॿिए खे थी सघे थो इहो डिसीजन न वणे इहो सजेशन न वणे ठीकु आहे पर हू पंहिंजे तरफ़ां सजेशन ॾे थो त हिन वीकेंड ते छा असां फ्रांस हली सघूं था ठीकु आहे सेकंड वन will you marry me हाणे इहो छा आहे इहा हिकु ऑफर आहे will you marry me त that is something someone is offering इहो अहिड़ो कमु जंहिंजे बारे में तव्हां ऑन द स्पॉट चओ था पर अञा थियो न आहे थियण वारो आहे या थींदो या न थींदो दैट इज अप टू द सिचुएशन हाणे ऑफर ऐं सजेशन जेका हूंदी न उहा असां सिंपल फ्यूचर में ॻाल्हाईंदासीं फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट जेको हूंदो उहो असां ऑफर ऐं सजेशन बि यूज़ कंदासीं ठीकु आहे okay Kazim said so you will go to school tomorrow fine Jamil said so ma'am is we use shall for sure where I cannot understand your question Jamil can you please write it down again Tejumal said so shall I take this book okay so let's इहो हिकु उहा आहे पार्टिसिपेशन आहे तव्हांजी त मां तव्हांखे गॾु गॾु पढ़ाईंदी थी वञा ऐं तव्हां पंहिंजा सेंटेंसिस बि गॾु गॾु कमेंट्स में लिखंदा था वञो त जेको सम्झंदा था वञो उहो वरी पार्टिसिपेट बि कयो था उते प्रैक्टिस बि कंदा वञो त दैट इज़ अ गुड थिंग ओके नाउ in the interrogative to ask for help हाणे पहिरियां असां ॻाल्हायो interrogative में suggestion जॾहिं कंहिंखे ॾियणी हूंदी या offer ॾियणी हूंदी वरी next use कहिड़ो अथसि जॾहिं असां help जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं asking for help ठीकु आहे जॾहिं help जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं त बि असां simple future use कंदासीं will you help me find my wallet please will you help me to find out this address please ठीकु आहे So this is how asking for help the help जे बारे में जॾहिं ॻाल्हाईंदासीं पुछंदासीं त बि असां future simple use कंदासीं okay हाणे ही constructions ॾिसो कुझु
अक्सर इन में भी मसलो थींदो आहे त स्टूडेंट के समझ में ना आए इंदो त ही केड़ी शॉर्ट फॉर्म आहे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म केड़ो आहे त आई विल जेको हुंदो उन जो थींदो आई अपॉस्ट्रोफी एंड देन डबल एल दैट आई you will he she it will he'll or she'll it will ठीक आहे in that way we shall we will और हाणे हिते हिकड़ी मजे जी ॻाल्हि इहा अथव त जॾहिं असां कॉन्ट्रैक्शन ठाहींदा आहियूं जॾहिं असां शॉर्ट फॉर्म कंदा आहियूं हिनखे त वी सां गॾु हाणे डबल एल आयो त असांखे ख़बर कोन्हे त हिते शल हयो आहे के या विल हयो आहे त अगरि तव्हांखे कंफ्यूजन थिए थी न केॾी महिल तव्हांखे यादि न थियो थिए त शल किथे यूज़ करणो आहे ऐं कीअं यूज़ कयूं त उन सिचुएशन के अवॉइड करण जे लाइ तव्हां कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कयो ठीकु आहे वील यूज़ करे सघंदव त जेको लिखण वारो या पढ़ण वारो हूंदो उनखे इहा ख़बर पवंदी त हिनखे फ्यूचर जी सेंस आहे ठीकु आहे हिन कॉन्ट्रैक्शन लिखी छॾी आहे त उहा हिकु शइ तव्हांजी सही थी वेंदव देन okay you will that will you will they will they'll I shall not I shan't ठीकु आहे all forms will not want हाणे want जेको आहे I want you want she want we want this is how we do and shall जेको हूंदो आहे उहो लॻंदो आहे I ऐं we सां त I shan't or we shan't in that way ठीकु आहे so this is how we use contractions okay Nader Chato will you give me gift on my birthday yes this is a right answer but no I won't give you anything ठीक है so let's look at this now हाणे ही छा आहे in general the future can be referred to with the auxiliary verb will ठीक है will सां show थींदो आहे this is especially true for like spontaneous decisions जी पाण पहिरियां ई ॻाल्हि करे आयासीं ठीक है उहे हूंदा there will surely be a lot of people in the zoo I'll have the hamburger, please. So this is how spontaneous decisions. And then, if there is a plan for future action or if present fact indicates a future. हाणे present में तव्हां कंहिं बारे में ॻाल्हायो था त उन में थी वेंदो going to मां तव्हांखे पहिरियां ॿुधाया आयसि the expression to be going to can use I'm going to buy a new car present में ॻाल्हायां पई पर कम future में थियण वारो आहे ठीकु आहे so we have already talked about it then although the present simple हाणे कंहिं क्वेश्चन कयो हुयो इहो त present simple जेको आहे उन जो बि सेंस अक्सर करे future simple वारो ई थींदो आहे त exactly जॾहिं present simple ॻाल्हाईंदा आहियूं असां त उन जो कुझु हिकिड़ो यूज़ अहिड़ो बि आहे जेको असांखे ॿुधाईंदो आहे त ही कम अञा थियो न आहे थियण वारो आहे ठीकु आहे हाणे चए थो although the simple present is mainly used for the present tense it can also express the future at times sometimes it shows future sense as well now this is the case when we talk about timetables when we talk about schedules ठीक आहे of buses जॾहिं कंहिं शइ जी plans जी schedules जी ॻाल्हि कयूं timetables जी ॻाल्हि कयूं त उते बि जेको आहे उहो असां यूज़ ईअं कंदा आहियूं हाणे ॾिसो the plan leaves at 7 o'clock the plan will leave at 7 o'clock हाणे हिते ही सेंटेंस बि सही आहे बिल्कुल सेंस दे पियो अगर हिते आउं यूज़ कयां the plan will leave at 7 o'clock that's again right ठीक है त present simple जेको आहे उहो उन जो कुछ यूज़ भी एड़ो आहे जेको simple future जो सेंस दे थो ठीक है so plan leaves at 7 o'clock the plan will leave at 7 o'clock both are the right answers ठीक है the train arrives at 6:15 tomorrow the train will arrive at 6:15 tomorrow now both are the sentences right ठीक है त इहो सेंस आहे जॾहिं असां प्रेज़ेंट सिंपल के बि फ्यूचर जे सेंस में यूज़ कंदा आहियूं जॾहिं असां प्रिडिक्शन जे बारे में ॻाल्हि कंदा आहियूं के शइ जे बारे में ॻाल्हि कंदा आहियूं माना फ्यूचर जी ॻाल्हि था कयूं असां सिंपली के फ्यूचर जे एक्शन जी ॻाल्हि था कयूं त प्रेज़ेंट सिंपल बि उते यूज़ थी सघे थो ऐं एट द सेम टाइम फ्यूचर सिंपल बि यूज़ थी सघे थो ठीकु आहे ओके हाणे चए थो त not only for ongoing actions in the present continuous can additionally be used for fixed arrangements जॾहिं fixed arrangements और appointments जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त उते असां present continuous भी यूज़ करे सघूं था ठीकु आहे त सिर्फ present perfect present indefinite जेको आहे उहो future जो सेंस नथो ॾे
प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी सेंस ॾेई सघे थो। हाणे उहो सेंटेंस ते डिपेंड थो करे त तव्हां कीअं था यूज़ कयो। नेक्स्ट मंथ आहे, टुमॉरो आहे, दीज आर द सिग्नल वर्ड्स ऑफ फ्यूचर। ही सिग्नल वर्ड्स आहिनि फ्यूचर जा, ठीकु आहे। हाणे माय वाइफ इज फ्लाइंग टू रोम टुमॉरो, फ्यूचर जी बारे में ॻाल्हि थो करे, टुमॉरो जी ॻाल्हि थो करे, प्रेजेंट में ॿुधाए पियो। वी आर मूविंग टू ग्लासगो नेक्स्ट मंथ, मूविंग, ठीक है। And my wife will fly to Rome tomorrow, again it's a right। we are we will move, we shall move, like we shall move to Glasgow next month। so this is how we make, or we can use present continuous and simple future at the same time, सही है। so अगर केर चवे त प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज थियल आहे त तव्हां इहो न चवंदव त न इहो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आहे, इहो फ्यूचर कोन्हे को। the present continuous भी असी in sense use करे सघूं था, ठीक है। उन खां पोइ the two forms to be about, हाणे about to, I'm about to give the test, ठीक है। like for example here the sentence is, so I'm sorry I don't have time, I'm about to leave। about to, something that is going to happen in immediate future, जल्दी सां को कम थी रहियो आहे, like means very soon something is going to happen, at that time we will use about to। I was about to message you when you called me, आउं तोखे कॉल करण ही वारी हुयसि, immediately इहो कम करण वारी हुयसि, very soon I was about to do that, ठीक आहे। उन खां पोइ you can ask her, like you can ask her yourself, I'm on the point of calling her, ठीक है। I'm on the point of calling her। so this is how we can use about to as well। मुजम्मिल चाहे तो I shall go to bazaar tomorrow, it is correct, I shall go to bazaar tomorrow। जी बिल्कुल ठीक है ये मुजम्मिल, I shall go to bazaar tomorrow, ठीक है। I will go to bazaar tomorrow, हाणे shall जगह ता यूज कयो, it means you are not confirmed whether you will go bazaar or not, ठीक है, whether you will go to the market or not। अगर ता ते will यूज कयो हा, so खबर पेजी वञा त ता sure है तो you will go to market tomorrow, ठीक है। then the teacher will teach us a new lesson। yeah, that's right। तेजुमल चए तो मुजम्मिल तव्हांखे मां ॿुधाए छॾियो। जमील, we are about to leave for Hyderabad, about to leave, exactly, we are about to leave immediately, it means we are ready, we have packed our bags, now we are about to leave for Hyderabad, ठीक है। Nadir, I'm going to leave this school tomorrow, हाणे आउं सुभाणे I'm going to leave, it means that formally verb, like informally जॾहिं verbal ॻाल्हायूं असां, ठीक आहे। अख्तर चए तो to be and about to जो different कजो मैम, okay, about to and to be, I'm like to be and about to जेको हूंदो आहे न वो immediate हूंदो आहे, to be about to be चए तो माना थियण वारो कम जेको, ठीक आहे, तॾहिं मां इहो ते लिखियो आहे कम थियण वारो आहे, इन जे करे असां इहो ते लिखियो आहे about to immediately, very soon थियण वारो आहे, ठीक आहे। हाणे day of the judgment shall come, okay जमील, तव्हां असांखे judgment day जो हींअर ई था ॿुधायो, okay। काज़िम, I'm going to apply for CSC scholarship for master's program, okay, that I'm going to apply, right, that is something future। Sendas Chetu, I will go to market, right, we are about to attend the lecture। Sendas Tika Haya, we are about to complete future indefinite tense, very good, we are about to complete it, we have almost completed it, Tika। so this is how we use about to, going to, present continuous, present perfect, and all these different uses when we talk about future simple, Tika। Hane, the use of to be to is usually reserved for formal context। हाणे to be to जेको हूंदो आहे न, that is something formal context जे लाइ हूंदो आहे, जॾहिं असां मतलब formal context जी ॻाल्हि कयूं, formal शयुनि जी future जे events जी ॻाल्हि कयूं, the mayor is to give a speech tomorrow, हाणे the mayor is to give a speech, ठीक आहे। उन खां पोइ you are to report to, the mayor is going to give a speech tomorrow। हाणे to give जेको आहे न, to give, इहो बस आके future जो तो ॿुधाए। for example के लिखियो आहे you are to report to the headmaster at 4 PM,
इट मीन्स तोखे करणो आहे इहो कम अञा थियो न आहे फ्यूचर जे बारे में आहे सो दिस इज हाउ we talk about it okay मुजम्मिल चए तो I leave this group after GST test is it correct ठीक आहे तव्हां छॾे ॾिजो इहो ग्रुप PST जो टेस्ट कंप्लीट करण खां पोइ पर पास ज़रूर कजो ठीक आहे okay that's correct that's right Zoya चए थी I will come tomorrow ठीक आहे okay so हाणे let's finish it and अॼु असां present sorry future indefinite simple पढ़ियोसीं सुभाणे इंशाल्लाह मां टे uses जेके ॿिया आहिनि future continuous future perfect and future perfect continuous ये तव्हांखे ॿुधाईंदसि छो जो अॼु एॾो हिक ई टेंस ते मां इन करे ज़ोर ॾिनो आहे छो जो हिन जा uses इलाही आहिनि हिन में असां going to be यूज़ कयूं पिया हिन में about to be यूज़ कयूं पिया हिन में present जेको आहे simple बि यूज़ कयूं पिया असां continuous बि यूज़ कयूं था पिया to be भी यूज कयूं था पिया त इलाही यूज़ेस आहिनि त इलाही हिकिड़ो थी वेंदो हुयो फॉर्मेशन त अॼु सिखी छॾी हाणे जल्दी सां हिते ॿुधायो ही जेको फॉल्स ऐं ट्रू अथव हिन में हाणे तव्हांखे शल ऐं विल जो थोरो रखणो आहे ख़्याल त कहिड़े हुन सां गॾु प्रोनाउन सां गॾु शल ईंदो कहिड़े सां विल ईंदो ठीकु आहे त मूंखे जल्दी सां ॿुधायो त वेदर फर्स्ट वन इज राइट और रॉन्ग सेकंड वन इज राइट और रॉन्ग थर्ड वन फोर्थ फिफ्थ इहे मूंखे जल्दी सां ॿुधायो when he will go to America, is it right? He सां गॾु will ईंदो या shall ईंदो? Will he play football? Is it right? He सां गॾु will ईंदो या shall ईंदो? I will make a doctor in future. Whether I will be a doctor in future, I will make a doctor in future. Both are the right one. Okay. हाणे I सां गॾु will ईंदो या shall ईंदो? हाणे हिते मां formal जी ॻाल्हि थी कयां ठीकु आहे ठीकु आहे Okay. I hope he shall try to grant a leave. Is it right or wrong? He shall not backbite me. Is it right or wrong? Will his father buy a new car for him? This film shall take success. And jaldi sa budhayo. Okay. After Cheto, number 1 is right. After Cheto, number 2 is right. Dollar, number 1 is right. Okay, Kazimpur answers denied. No, answer denied. 1 is correct. Second one is correct. Ferry Chaiti right. Ferry again right. Tejomal Cheto 1 is right. Daniel Cheto right. Dollar Cheto 2 is right. Fida Cheto he will. He will. Okay. Kashif second is right. Rajesh Cheto ma'am give me the homework for all students for tomorrow. हमारा त कोन तव्हांखे होमवर्क ॾियां पर ठीकु आहे ॾिसूं था थी सघे थो फ्यूचर में तव्हांखे कुझु अहिड़ा टास्क ॾियूं असीं जेको होमवर्क अथव न होमवर्क इहो ई अथव त बार बार लेक्चर्स खे ॿुधो तव्हां ऐं थोरी प्रिपरेशन पंहिंजी पकी कयो छो जो जेके असांजा वीकेंड ते टेस्ट थींदो उन में तव्हांखे इन जी इलाही ज़रूरत पवंदी होमवर्क इहो ई थी सघे थो सुभाणे लाइ कहिड़ो होमवर्क ॾियां तव्हांखे ऑन द स्पॉट छा चवां तव्हांखे मां ओके Kashif second is true. Jeevan Chaito right number 1. Dola Chaito third is right. Mir Aves Chaito right. Zoya he will. Abdul Wahi Chaito he will. Then I shall 2 right. Okay, Daulat Fida I shall. Tika right. Nazia Chaiti 1 2 is right. Okay. Then Fida wrong. Cha wrong. Kedo wrong. Number to budhayo na mukhe. Number 1 2 3 kedo wrong. Perry Chetty last wrong. Acha last wrong. The film shall take success. Acha last wrong. Tika. Daulat fifth one is wrong. After I shall. Okay, he will wrong hoga. Acha he will wrong hoga. He will wrong hoga. What does it mean? Asad chaito the true false. Okay, let's check. Daulat 6 is right. Tejo Mel Chaito right. After he will. Tika. Muzammil right. Muzammil Chaito 1 2 right. Third one is wrong. Okay. Vakar Chaito right. Number 1. Amir Aves. Okay. Sabir Ali Chaito 1 is true. Second is true. Third is false. Okay. Kazim. मां पढ़ी चुकी आहियां शायद तव्हां जो न सद्दाम चए थो सद्दाम केमिस्ट अच्छा सेकंड इज राइट ठीकु आहे मानो जो कहिड़ा नाला आहिनि तव्हांजा ठीकु आहे बट चवे छा थी ॾिसूं 2 इज राइट ठीकु आहे फाइन थी वियो
ही क्वेश्चंस आहिनि हया हया मूंखे सुठा जवाब ॾींदी आहे true first one true second one true third one true fourth one true fifth false then sixth one true and seventh false okay हाणे जल्दी सां ॾिसूं था ऐं पोइ मां क्लास एंड कंदमि इंशाल्लाह सुभाणे वरी तव्हांखे ॿियो कुझु पढ़ाईंदमि हाणे ॾिसो first one is true second is true third is true fourth fifth false and then true and false हाणे चेक कयो केतिरा तव्हांजा सही थिया आहिनि केतिरा ग़लति थिया आहिनि जल्दी सां ॿुधायो मूंखे केतिरा सही थिया आहिनि केतिरा ग़लति थिया आहिनि otherwise totally wrong AR चए थो Aliani चए थो one is true otherwise totally wrong अच्छा Sobia 5 and 7 wrong हाणे जल्दी सां चेक करे मूंखे ॿुधायो केतिरा तव्हांजा सही थिया केतिरा ग़लति थिया ठीक है okay so I have more questions here had been explained कजो ठीक है why we called indefinite indefinite मां तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां had been तव्हांखे मां ॿुधायो त इहो असां यूज़ कंदा आहियूं past perfect continuous में ठीक है been जेका आहे न उहा निशानी आहे had असांखे past जे बारे में ॿुधाईंदो आहे जॾहिं past perfect continuous जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त असां उते been हणंदा आहियूं ठीक आहे ऐं उन सां गॾु असां fourth form of verb हणंदा आहियूं ठीक आहे what is root form मां तव्हांखे ॿुधायो root form that is the simple first form of verb okay that's जो question हुयो question अच्छा क्वेश्चन न ॿुधो हुयो ठीकु आहे ख़ैर आहे पहिरीं चए थी छा थोरो बि डिफरेंस आहे सिंपल ऐं इंडेफिनेट में सिंपल ऐं इंडेफिनेट में को फर्क न आहे बाबा ॿ शयुनि जो हिकिड़ो ई नालो आहे ठीकु आहे ॿ शयुनि जो हिकिड़ो ई नालो आहे सिंपल लिखियल आहे इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट इंडेफिनेट इंडेफिनेट लिखियल आहे इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट सिंपल सो देयर इजंट एनी डिफरेंस इन अ वे ठीकु आहे राजेश चाहन I use only first form of main verb in future tense आयो मां तव्हांखे आंसर करे चुकी आहियां राजेश what is different between use not and not and no में कहिड़ो फर्क आहे not असां सेंटेंस में यूज कंदा आहियूं no अगर शॉर्ट आंसर्स आहिनि त उन में यूज कंदा आहियूं no that is no I'm not going to give you this ठीक आहे शॉर्ट आंसर्स आहिनि त जॾहिं स्टार्ट कंदा आहियूं yes no ते यूज थींदो आहे ऐं नॉट जेको आहे उहो असां सेंटेंस जे विच में यूज कंदा आहियूं जॾहिं असां नेगेटिविटी शो करण जी कयूं ठीकु आहे जमील जा आंसर आहिनि जमील जो क्वेश्चन आहे ओके कैन वी यूज प्रेजेंट फॉर फ्यूचर टाइम इहो मां तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां इज वी यूज ओके इहो तव्हांजो मां पहिरियां ई काज़िम जा सवाल आहिनि वाई वी यूज हियर एंड हैव छो था यूज कयूं असीं सवाल न मूंखे तव्हांजो सम्झ में आयो तव्हां इहो छो था पुछो हैव त असां प्रेजेंट में यूज कंदा आहियूं जॾहिं असां प्रेजेंट परफेक्ट जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त हैज़ हैव यूज कंदा आहियूं ठीकु आहे what we use about more than two things or persons example he and I what we he and I'm not sure about this question ता इहो वरी लिखी छॾिजो अगरि तव्हांखे पुछणो आहे त ठीक आहे ओके सो क्वेश्चंस थी विया आहिनि हाणे ॾिसूं था कहिड़ा आंसर्स आहिनि तव्हांजा ठीक आहे थी वियो ओके तेजोमल चए थो 5 राइट 3 रॉन्ग असां चए थो 4 चेक 3 करेक्ट 1 रॉन्ग अच्छा मानो चए थी त मैम उर्दू में ॿुधायो उर्दू में ॿुधायूं तव्हांखे अच्छा ठीक आहे थोड़ी बहुत हम उर्दू भी यूज कर लेंगे कमिंग लेक्चर्स में ठीक है अगर आप लोगों को इशू हो रहा है और समझ में नहीं आता बट द मीडियम वुड बी इंग्लिश एंड सिंधी इन अ वे बट यस फॉर योर कन्वीनियंस we will try to use Urdu as well ठीक है so no discrimination it's for everyone whether you are Urdu speaking Sindhi speaking this program is for everyone ठीक है okay 6 right 1 okay so guys this was all for today thank you so much for your participation इलाही मज़ो आयो अॼु जी क्लास में इंशाल्लाह सुभाणे जी क्लास इन खां वधीक इंटरेक्टिव हूंदी सुभाणे मां सोचां पई त हिकु तव्हांजे लाइ कॉम्प्रिहेंशन खणी अचां ऐं उन मां कुझु असां क्वेश्चन्स ठाहे करे मां खणी ईंदमि तव्हांजे लाइ त जीअं उन में सम्झण जी थोरी असांखे प्रैक्टिस थी वञे ग्रामर पढ़ी हाणे थकी पिया आहियूं थोरो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ूं पोइ उन खां पोइ मां तव्हांखे फ्यूचर जा जेके बि टेंसेस आहिनि ॿिया रहनि था उहे कंप्लीट कराईंदमि सुभाणे ठीकु आहे so अॼु जे लाइ एतिरो ई हुयो thank you so much guys for your participation इंशाल्लाह सुभाणे मिलंदासीं इन ई टाइम ते so अल्लाह हाफ़िज़